Upay nga gabi hayo nga tanan. So, ano naman naton share sa naton study, interpreting Romans, Book of Romans. Ano ya? Hindi ka aya-aya muna. Isang malaking So, naton agenda yan is chapter 2 verse 6 to 11. Oo. So, ganda ka mo pakayanan last week nga topic or sayang. Sige lang kay sunod lang kita pagkamusta para sa bahiya. Tigdaay na la. Wala kami wala kami reflection kay wala ka. So, may da ka mo comment regarding last week. Maray additional. Na-apply niyo yun naton ang mensahe last week. Na-apply yan in 1 week. Sa tingin ko sa mga ginawa na pero at least pag nakakahimo ka, naririnig maliman yan to. Balik dayon na kambyo. Very good. Pagkukam pala. Dayon. So, Station Island. Ano pala mismo ang gabi? Waray magkuha pero kami minutes. Pero at least kumbaga totot doang kita Ginoo kung ano nga saktuan ang pagkinabuhit anakan Dios, di ba? Okay, so mga man kita basahan ko ang passage. Pamatiyo naton ang pulong ang Ginoo. Romans chapter 2 verses 6 to 11. He will render to each one according to his works. To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. The grass withers, the flower fades, but the word of God shall stand forever. Okay, thank you. So let's pray. Dear glorious Father in heaven, we glorify you, we honor you because you're worthy to be glorified, because you're above all. You are the outmost, most high. And I pray, Father, that you bless us this night, give us energy and refreshment na makatagay kami abtik nga pamati, kanimo mensahe. And let the Holy Spirit na mag-teach sa amon, maghatag amon understanding, and mag-enlighten ha amon hunahunang and kasing-kasing. And we ask for forgiveness of sin, Father, that every day we fall short to sin. And thank you for the blood of your Son, who is our Lord and Savior, that gave us a complete redemption and salvation in Him through faith. And you be the one, be lifted up, be glorified through your Son, Jesus Christ. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, yan na. Another passage yan na siyahan nato na pag-aaraman is amin na siya, He will render to each one according to his works ko lang yun no? Works ngayon, sorry. Tapos, so those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness,
there will be wrath and fury. So yan na, ano niya previous verses, ano niya previous verses, ano niya mga topic about judgment. Judgment of what? Kaya dalawa nga judgment. Judgment of God, di ba? Last topic is may the day of judgment. Ay, ipapakitahan Diyos. And then, judgment han kanang tawo nga ma-condemn na otro gyapon hiya nga nagbubuhatan sala. Diba? So, being hypocrite. So, mahilig ka magpinangkundinahan mga sayop han iba, pero ni mo sayop, diri mo naging kukundina. Diri mo naging naayos bago ka magkuha na iba. Ano pa? Tapos, an kindness and patience and forbearance sa naton Dios is amo itong instrumento ni God para niya mga tawo ngadto ha repentance. Okay? Pagbabag-o o pagbabasol. So yan na amo ito, and then last is nasaring dito Apostle Paul nga may ada day of judgment. Okay? Then last giyap nato na may ada tribunal of God o hukuman ng Diyos. So, diri kita ay kita pagdahunan ka ng tao lang kita ton la lilikayan nga paghukuman ka ng tao la pero ka ng Diyos diri naton ginunahuna. Oo. So basahan ko ang last verse na singa dihan verse 5. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So, a day of wrath. So, itong a day of wrath is God's righteous judgment. Okay? And then, niya, He will render to each one according to His work. So, hantikang niya previous verse nga nasa ring nga God's righteous judgment will be revealed. Nagkaadayan tinatawag nga progression. Yung pahibaruha aton kung ano matatabo ito nga adlawhan God's righteous judgment. So amin niya, He will render to each one according to His works. So yan naton an action niya nga di amin ni will render action number 1. Tapos an action number 2. So yan na ini nga He God, di ba? Okay? Tapos an object kaniya action number 1 is to each one according. Okay, aman na niya object. Tapos an actor naton second actor is to his works. So hinini nga his mga unbelievers. Kita natin kung mga unbelievers. Yan, ang kukuha natin is they rely unbelievers but also the believers. Oh, di ba? Oh. So, humanity. So, another word render. May ka may idea? Repay, pay. Oh, pay or give. Okay? So, aman action ni God. So, ihahatag ni God haera base kung ano nera ginbuhat ng mga tao. So, yan kung ang ginbuhat ng tao is unrighteousness, wickedness, ibabahatag ito ni God mo. Pero kung imo ginbuhat is righteousness, so, may dito angay na ihatag tayo mo. So, ang gusto lang natin i-point out ni Gada, na kaya ni Apostle Paul nga tatagaan ni God kada usa depende na era ginhimo. So makikita naton nga na si God maaram nga tanan. All knowing hiya. Yan justice. Diba?
So diri para si tawo nga kung nakabuhat na, for example, may mga nababatayan kita nga istorya nga napipriso nga diri ra nakahimon sala o wala niya ra ginhimo nga krimen pero na tahapan la, di ba? So ganito ang paghatag hin just hukom ang tawo. Pero didihan Dios diriti sugad ang Dios. Kay pagsiring la didi nga ni Apostle Paul nga igahatag ang Dios hakada usa depende nira ginbuhat. So karegsig dun maaram ang Dios siti mo ginbuhat. Sekreto man or diri sekreto maaram ang Dios. Naintindihan niya? So, ito magkikita natin didian omniscient ni God, ngan all-knowing. Naigas siya? Omniscient, all-knowing, and omnipresent. Bisan hain ang naton Diyos. Kaya nakikita niya. Nagigits ako niyo. So, ito yung waray sekreto nga maraot nga buhat or maope nga buhat ha Diyos. Kaya nga nasa nga Apostle Paul reminder ha aton na amin in action ni God nga iyahatag ni God babay pay ni God ang kada usan na era ginhimo. Okay, so yan na diri kita maka escape ha Dios nga for example nga kun hatawo pagkaaraman tawo nga diri ka na nagbubuhatan ang righteousness, di ba? Pero continue mo ya pagwaray nga ni tawo, continue mo ya ginihimo. So maaram ito ang Dios. Na gikits ako niyo. So basahan nato na Hasam 139 chapter 139 verses 1 to 2. Okay, Psalm 139 verses 1 to 2. Natada na. Oo. Old Testament nga niya, sorry. After din it, 1 2. Sige, ma'am. Opo, pakibasa po, ma'am. Psalm 139 verses 1 and 2. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. So, ito pa lang verse yung papahibaro aton na maaram ang Diyos. Aton pa lang nahuna, maaram ang Diyos kung natukdaw ka na, nalingkod ka, kung matipakain ka, kung magaano ka, kung ang ibang tao, 100% di rin maaram ang tao, hindi mo nga tanan nga ginbubuhat, pero ang Diyos, maaram yan nga tanan hani mo ginbubuhat. Di ba? Tapos igahatag ito ang Diyos kung ano angayay mo. Bisan ka pa tumago. Yan ang saringyap di ha sa nga verse Jeremiah 17, chapter 17, verse 10. Old Testament. Jeremiah. Verse 17. Jeremiah verse 10. Chapter 17. Kapoy na yung Ma'am Lisil. Verse, chapter 17, verse 10. Sige, Ma'am Regine. I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Diba? So, ito yung kukuha natin niya. Itong batasan na ni Lord dito pala Old Testament. Ang ginyakan din ni Apostle Paul, nakabasag yap ito yung Apostle Paul ng Old Testament. Ang description naton Diyos. Ang description naton ng Diyos, iya iginahatag haimo kung ano ni mo ginbuhat. Nagets ba ya? Pero yan na iniya, makikita naton din ang katalwasan direya by works. Okay? Kasi ang tutdulat ni Apostle Paul ang salvation, di ba? Ang naton gimbasa last week nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ang salvation is by grace through faith, not by works, di ba? So iniya diri niya kuan ang context niya makikita nimo ang mga tawo nga gimpili ngan diri. Okay?
Kasi ang mga diri ginpili han Dios itira ginbubuhat diri mag-upay. Unrighteousness, evil, naigit siya. So amo ito tira ginihimo. Pero ang mga tawo nga ginpili han Dios, amo ito ang nagbubuhat han kaburuton han Dios. Kay tungod nga ginpili hiran Dios, ginbag-o hiran Dios. Naigit sa ko ninyo. Naintindihan? So, amin niya, di rin niya more on kuan an salvation, di rin niya more on kuan an salvation di rin niya by works. Okay? Naintindihan? Yung kuan la di ginpapasabota ato ni Apostle Paul na ini na mga tawo ang reason kaya nangyayari nga to ha impyerno kay ginhataghan Dios ang era an penalty han era ginhimo. Naintindihan? Ini na mga unbeliever. Klaro ba or kuan? Klaro ba? Klaro ano? Mapulit. Klaro. Okay? So yan na didi ang second is ang atong subject is to those. Okay, to those who tapos ang characteristic nila by patience in well-doing. Characteristic ini. Okay? Characteristic nila. Seek amin natira action. Seek. Tapos, an object kanira action for glory and honor and immortality. So, inihira, okay? Para iniyan mga tao nga an era character may da patience. Ano ta another word han patience din Greek. Okay. And another word hiniyan patience is perseverance ngan endurance. O stand firm mo. Tama, stand firm pwede gyap. So, perseverance, endurance han another word han well is goodness, doing is work. So, inihiram madanira endurance or perseverance pagbuhatin maupay inihira. So, amo ito tira characteristic. Ngan itira action is pagkitahan glory, honor, ngan immortality. So, amo ito ang description it God's elect. Ang mga gimpili han Dios. So, yan na, amo ni an characteristic or description han mga ginpili han Dios. So, ikukuha natin usaw-usahon. Oh. So, glory, ano ba't ko ng glory is, ano ba yung nga glory nga for glory? Ano ni era ginbibiling? Okay? Basahon natin ha, John chapter 5, verse 44. Yakan ni Lord Jesus. John 5:44. Oh. Nano hi Lord Jesus dida? How can we sincere and glory from one another that we have seen the glory comes from the Holy God? Okay? So yan na ang mga pinilihan Dios anera kikita glory that comes from God. Amin yan ginkikitahan mga ginpili han Dios o mga save mga talwas. Nagets ba ya? So, ha? Glory ka na ang mga Oh, kukanera may glorification gap ito on the last day. Iniya gipapabaroan ang description han mga ginpilihan Dios may danira perseverance pagbuhatin maupay. Purpose ito nira para han glory and honor and immortality. Parang glory ano? Parang glory ni God. Mapainulubon nira pagbuhatin maupay para han himayahan Dios. Nagets ba ya? Diri hira nagpapailob hin pagbuhatin maupay para mahimayaon hira. Diriton kanan dirito siya it burohaton hit ginpilihan Dios. Ang burohaton han ginpilihan Dios ama to nagpapailob hira pagbuhatin maupay para han himayahan Dios. Naintindihan ba? May ba kamo ito nga description?
attributes na ikaw nag-iilog ka pagbuhat maupay para mahimayan Diyos. O kaya nagbubuhat kan maupay. Di ba, may mga Pharisee, mga hypocrites. Nagbubuhat iran maupay para dayawon hera. Diri ang Diyos. Di ba? So, iniyag, ama to, gimpapahibaro ato ni Apostle Paul, kung ano ang description, ano ba wari-wari description? Pagkilala? Oh, kung ano ang pagkilalahan mga talwas or mga pinilihan Diyos. Pangilalaan, tama, oo. Ang pangilalaan ng mga tawuhan Diyos, ng ginpilihan Diyos, ang pangilalaan haera is napailo bera pagbuhatin maupay para hanhimaya ang Diyos. Yeah. Bisan di hira nakakarawat ang himaya, yeah, padayon lahira, nagpipinailob lahira pagbuhatin maupay. Oo. So, damo lang mga, ini nga pagbuhatin maupay, haluag ini nga word. Pwede ka maghatag, nagkukuri, pwede liwat by sharing the gospel, by intention, diri, para kanang himaya, glory. Yes. Oh, so kung namin ito yung intention para Ginoo, amin ito description or pagkilalaan it mga talwas. Naigit siya? Naintindihan? Halarom ba? Hindi rin ko gina-expect na halarom hindi. Okay, basahan pa natin. John chapter 11, verse 40. John 11, verse 40. Jesus kept answering her. Oy, Lord Jesus, ano niya ka ni Lord? Jesus said to her, "That did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" So, by believing in Him, makita kitahan himaya han Diyos. Okay? Rhetorical question ito ya. So, an answer ito is yes. Okay? So, amin niya, glory of God initaton, gigikita. Ano pa nga glory? Last nga verse is 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Okay, leto Ma'am Lisel, kay nasa ni Lord, come unto men, I will give you rest. So, through the word of God, nakaka-crowd kitang rest. Oo. Sige lang, okay lang, Ma'am. 1 Corinthians. Oh, 1 Corinthians 4:17. Ano tiya kanida? That is why I sent you, Mm. Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. Mm. Remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. Uy, ano ya? Nagkamali ada kini din. 1 Corinthians chapter 4, verse 19. Pamati ko second din niya. Sorry. Ano, try natin ng second. Dapat kasi eternal glory niya. Oh, 2 Corinthians, sorry. Okay daw, di pa ko danos kay 1 Corinthians. Sige lang, araw na ka mo. Oh, second nga niya. Tungayan. Pati ako direct na kilaltak agi. Verse 17. Ano na Ma'am Regine? Sige. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Yes. So, nasing Apostle Paul ini naton mga affliction na agian di diha atubangan, kakalibutan nga kakurian, temporaryo la ito. Kasi ang kabalyo tiya is waray katapusan nga eternal weight of glory. Okay? So, ame to pagkilalaan het mga pinilihan Diyos na itera ginkikitaan eternal glory. Dirian ka ng tao. Okay? So, pag kita taton hingyap is kanang tao pa, dito siya description ni talwas. Tinuod nga may da saving faith or tinuod nga may da pagtuo. May ka mo comment, clarification, question? Para ko Lord na tatunigin ko glorify tatunigin niya kaya niya glorify ang tao. Tama. Glory. Yes. So, amo ito taton ginihingap eternal glory, waray katapusan. Okay? And then nga di kita honor
Discuss naman kapin ni Apostle Paul ha, Romans. Another word on honor is nobility, respect, or value. Hamat another word on honor. So, maram naman kitang dishonor. Dishonor is on the lewdness, di ba? Last, tanan nga mga vices. Oo, anera. So, tama ito, nadiri ko good makukulitan verse. So, nga kita immortality. Okay? So, ang ginkikitahan mga tinuod nga mga talwas o tinuod nga mga Kristohanon, pagkilalan hera is nangingita hera han immortality. So ano ba yung nga immortality? Basahan natin ha. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Verse 42 anay. 1 Corinthians 15:42. Ada na ka mo? Sige. So it be with the resurrection of the dead, body is sound, imperishable, is raised imperishable. Okay, thank you. Tapos ma'am, pakibasa na lagi po ng verse 53 to 54. 53 to 54. For the perishable must clothe itself, and the imperishable and immortal with immortality. When the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. So, ini nga immortality, amin ni it mga tinuod na Kristohanon, nangingita herahan, tinatawag natin ito nga, glorified body. Kaya ano, dida kasihan katapusan na adlaw, amin ito na last verses nga, nagsiring ito verse 5 nga may adlaw nga day of wrath. And God's righteous judgment will be revealed. Amin ito't matatabuhan last days. Okay? Ngayon, ang saadhan Diyos parahan mga tao niya, kung ikaw may nakapagtuo ka ni Jesus, didahan katapusan na adlaw, okay? Paghukomhan Diyos, magkakaadakan tinatawag nga immortal body or imperishable. So, sa lungat yan, may nakalawas. So, karagsigon ha, nasa kasi na revelation, di rin na kita makakabatin all sakit. Glorified body na tiya. May tot, yung kikita it mga talwas. It era sick. Ano ba another words? May naman oh, to look for or to pursue. It gin po pursue han ko ginlalanat han mga tinuod nga Kristohanon and glorified body. The nera glorified body, their immortal body. Naigets ba ya? Diri itira pa na huna, itira gin kikita, itira gin lalanat, diri lat ani dinhi kalibutan. Kasi ini na aton lawas tinatawag nga perishable. Kumbaga mamamatay. Tikadunot. Bis ano pa tiyan nimo pagbutang gid nga make up, bis ano pa nga mga pagkontrol ni mga pagkaon, mamamatay lagi ini nga lawas. Di ba? Pero ang may sadan Dios nga tatagang kitang lawas nga immortal or imperishable. So amit nakahatag amit taton yung kikita. Itinood nga Kristohanon or talwas. Next ba ya? Kumbaga paano ko ba ma-explain? Sorry, wala ka. So, kamo na akong first nga na demohan. So, first nga na kuan ini. So, fresh na fresh. So, pagkata na transformer, diri na. Ang tinod nga nagsisikro to ito nga glory ni Lord Kande. So, diri na, like, diri ba nababara kung ano mababayan niya rin. Yes. Diri na po glory nga. Yes. Mamatay na Yes. Ay, maram naman niya nga. Yes. I-glorify niya si Lord and magpaday niya pag-serve sa Lord, pagtuog ka na. Yes. Makakamit niya and glorify God. Yes, tama. Tama, ma'am. Oo. Kuwagap ni Ma'am Regine. So, amo po ito yung nga kuan, amo itong priority naging kikita it mga talwas. It priority diri talwas, waray niya pa kaya lamit glory, honor, and immortality. As in, adigod lang kalibutan. Itiya sentro, itiya kinabuhi, itiya ginlalanat, haya kinabuhi, kanang kalibutan la. Pero ang mga talwas nga tao, itiya ginlalanat is the eternal.
Okay? So, tama naman. Diri mo na yung priority dito ang physical. Wari ka na pakialam. Wari ka na kuhan. Bahala dito kung maano tin lawas. Mapriso ka man. O para pangalaga na ginoo ba. Masirakan ka man. Or ano. Nagets ba ya? Kasi ini nga itong lawas. Di rin niya perfect kay mortal. Diba? Anaton dapat ani mo ginihingyapan ginsan han Dios di daya pulo nga magkadakitan immortal body. Kundiin warin dito ko ano, wari kasakit, wari dito pimples, wari dito headache, di ba? You have in your perfect body. Young forever. Ama itong forever young. Ato na dito. Di ba? Oo. So, bayan pag ito natin halangit, ada ka ng glorified body, direct makakilala mo. Oh, di ba? Anak ko na sa nga Bible teacher, Kuya Mike Eva, wari naman niya book. Pati gapi pastor team, sagip na ko na teacher, wari niya book. So maybe, in the katapusan na nadlaw, pag adin na kita glorified body, may mga book na hera. Okay. Yes, di ba? Kunwari kaya na tiil, wari ka kamot. Yeah, dito ha. Katapusan, may gida ka glorified body. Asya ito't ginlalanathan mga talwas. Naigets ba ya? Okay? Ama ito't description. Yan na. Anon amin din nera action? An action nera is pagkita ha, glory, honor, ngan immortality. Nga na nera characteristic is mapinilubon nera pagbuhatin maupay. Ha? Goal. Tama, tama. Your purpose in life. So, you need to examine your priority in life, your purpose in life. Maram ka mo nga, ini nga akong lesson na ginandam, wari ko pa katapos. This week is makapoy ko talaga, damo natin himo, wari ko kaya katapos. So, kanina pala na natapos. And then, ama to, may daon ta ko karatoon na mga kwarta ko. Pero, wari ko kanto, kay wari ko pantapusa. Cancel ko lang nga. Sige ko nga. Lirak mga kada kay nag-andam pa kong lesson para at Bible study niyan. So, nakon kasi priority na Word of God. Ato nga kwarta, pero highlight to. Kaya ito ni Lord provide pa mas mampakonkuhan ba niya. So, amin na ito. Kumbaga, examine yourself. Siya pa, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself kung ada ka pagtuo. Kasi ada mga pagtuo, itiragin lalanat, glory from God, honor, and immortality. Okay? Saling mo pa, di rin nakaresigon nga, totally nga, wari ka na pakilang lawas, di ka na makarigo, di ka na magtututbrush. Yes. Yes, di rin ka na bothered, di ba? Oh, mamatay ka niyan. Excited, makukuha ko tat glorified body. Okay? So, ito yan. Then, characteristic niya is, mapanilubon herahin pagbuhatin maupay. Yan akong patsison ka. Di ba? Di ba? Diri ka nagbubuhat mo. Di ba? Abusar luwat ini. Di ba? So, you need to evaluate yourself. Kaya nasa nga Bible, ang description han mga talwas, amin eh. Question, comment, clarification? Maray? So, ang next sentence is, amoy ni an result han era action, di dia igbaw. Okay? Anong result? Amoy ni natin aktor. Ano yung action is, will give. Object ani action, ano man? Eternal life. Or, hinot nagahatag in eternal life sa Bible? God. So, ini nga, He is God. So, hinot tatagaan ni God in eternal life? Inhira. Yes. Yan, mga save. Tama. At mga tinuod niya, Kristohanon. Yes. Diba? So, kumbaga, ini na mga save. Yes, ini na mga save. Dirira na babaraga ko nila kwarta, nauubos na, hinay, para himayahan Diyos. Yan, hindi rin makita nasip-sip ng engineer din. So, hindi ka engineer din, no? Di ba?
Mga paggamit yan ng opisina, gasolina, sarakyan, iya resources ba? Di ba, wala yung pakialam ko na kandida. Di ba, pag gagamit kasi sa sarakyan, so dito, di ba, na depreciate ya. Nag-worry na iba na niya kariko. Yes, so, Kaya, yes. Para si tatakong teacher ay Kuya Mike iba, usa na lato niya tiil, tapos ano sa pangatil may iban pa. Okay, diabetic. Kaya ko niya, naglo-lose weight. Naman ito pag lose weight, hindi iba, amputation. Joke naman. Saglit, diri ka nga ni naglo-lose weight, i-lord that pa. Tapos pamagit lose weight. Lolo sweet ya. So amo to bakan wala hiya pakialam good diri nga wala good hiya pakialam. Kumbaga ano ya joy and happiness is wala na dili physical body, wala na physical world. Ano ya joy and happiness is ato na kan God. The eternal ano ya amo to tiyagin papangitayan na gin lalanat. Okay? So kung may dakit sugad dito, ano ya hataghan Dios sa imo is eternal life. May to tigahatag han Dios sa imo. And remember, ano ba yun nga eternal life? Basahan natin ito John chapter 3 verse 39. Uy, wala ko ngayon kabuan ng patience. Sige lang. Basahan na lang niyo dito. Oo. Awan nga digitan patience. Luke chapter 8 verse 15. Nagigilty ako. Luke 8:15. Ano ba yun? Kaya direct nakita niya. 8 verse 15. Yes, si Lord Jesus ito. Ano niya ka ni Lord? Kaniya nga di, as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in honest and good heart, and bear fruit with patience. So they are the good soils. Ito na may Yes, okay. Oh, di ba? May datong parable of sower. So, kung may daga ito sulad nga characteristic, mapanilubon kapag buhatin maupay, and then ito mo ginlalan that is the eternal glory, honor, and immortality, you are truly saved. Okay, you truly have eternal life. So, karigsigon, kung masisay natin price ba? Price or presyon eternal life. Amin yung presyon eternal life. Patience in well-doing, seeking for glory, honor, and immortality. Yes, oo. Amin itong mga bunga. Ang good soil. Okay? Nadi na kita eternal life. Sorry, John chapter 3, verse 39. Oh, 30. Ano ba yun? Chapter 5. Chapter 3. Sorry. Harayo nga ni kasi. Guti kasi sunod. Dadakong ko na ito pagsulat. Harayo. Bagan 3. Pagka ni. Actually, kapay talaga. Pero talaga ako. Verse 39. Ang araw lang kitang kusog agito. 39. Ano, Ma'am Regine? Sige. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Amen. So, amo ton sa rin ni Lord nga, you search the scriptures, kunyan na Bible, because you think, kuno nato no that in them you have eternal life. Ano niya ka ni Lord? And it is, manggod. And then, they that bear witness about me. And Bible is all about Jesus. It's not all about us. So, pag nagbabasa kita ng Bible, primarily, kikitaan nimo kung anong ginbuhat ni Jesus, kung ano ni Jesus. Diri na, ano ba takihimo niya na para kan Lord? Diri ikaw ang sentrohan Bible. Ang sentrohan Bible is si Lord Jesus. Kikitaan mo ang ginbuhat ni God the Father and the Holy Spirit in Christ. Diba? Nagigit sa ko na iyo. So, amo itong God-centered nga theology nga naman itong biblical. Ano na kasi nagtitikang pala ko pagbasa ng Bible,
ang sentro na ako pagbabasa ng Bible, ako. Ano kaya gimpapabuhat ako ni Lord yan na? Amat yan. Dili mo naging kikita, ano ba ang ginbubuhat ni Lord? So, okay? Si Lord na ito nagyakan. And then, may comment ka mga to? Question, clarification? Alright. Nga kita chapter 11, verse 25. 11:25. Sige lang, kinana na mapailubon pagbuhat yung maupay. Aman na yun. Diba, magpapa-apply dahil natin ni Lord. 11:25. Hana, sige ma'am. Kinatada. John chapter 11, Yes. verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall live. So, amat tutuan. Paano natin makukuha life or ma-live through believing in Him. So, makikita natin ng first sentence din nga He will render amat ya dire kareksyonan salvation is by works. Din ko kwandi din ni Apostle Paul na ang fruits han mga God's elect amin ni. Andi rilak din pili asya ini. Okay? May comparison hiya. So, ano ba? Last verse na la. Matthew 25:46. 25:46. Ano tada nila? Regarding ha eternal life. Sige, pakibasa po, Ma'am Lisel. Yes, verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Yes, amo to niya kan ni Lord Jesus na unrighteous, the believer is ato eternal life. So naging righteous kita not because by our own works or doing, but because of our faith and the works of Jesus na iaginhimo para kita maging righteous. May comment ka mo, question, clarification? Maray? Maray? Lutang imam. So, amo itong eternal, an action han mga save, amo inihira by patience, characteristics nira, and then seek for glory and honor. So, tungo dito, amo itong reaction, ang resulta ni reaction is, tataga niran eternal life. Okay, may the eternal life. So, nga din nakita next is, nasangya di, but, comparison na ini. Okay? So, ano niya comparison? Ang subject ng actors natin didi, ang ikaduha is, for those who, tapos, anera, state, R, state man ini, state, characteristic nera, self-seeking. So, kung dinhi, patience in well-doing, iniliwat hera is, era characteristic is, anera pagkilala nera is self-seeking. Okay? And then, anera action is, do not obey. Amin yan, suppressing the truth, not obeying. Another is, regarding on suppressing the truth, ang number one ito na kita ko sa Bible is sa Genesis chapter 3. Okay? So, nandito kita chapter 3, Genesis. Katika nga ng book. Chapter 3, verse 15 or 14. Genesis. Di rin ang 15, sorry. Verse 1 to 5. Sige, Ma'am Lisel, pwede pakibasa. Now the serpent was more crafty than any of the other animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God didn't say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So, makikita niyo Satan, aman niya usagyap nagsuppress truth. Nasi kasi romance niya, usa nga pamaagi, pag suppress truth is,
They exchange the truth about God for a lie. They exchange the truth. So yan, ang ginhimo ni Satan is he exchanged the truth. Nasaring higad kan Adam, ayun yung pagkauna ang bungan tree of knowledge of good and evil, kay sigurado nga mamamatay ka. Anong saring ni Satan? Diri ka mamamatay. O, diba? So, Satan, he changed the truth for a lie. So, usa na gyapon niya nagsusupresan truth. Ang mga undergohan God's wrath. Okay? So, balik kita nga di, ang karakteristik ini ng mga dirigin pilihan Diyos, amin niya. Do not obey the truth. So, usa nga illustration it's suppressing the truth is not obeying the truth. Okay? Ito sa nga illustration. So yan na, another word on self-seeking. Another word on self-seeking is selfish ambition. Okay? Selfish ambition. Ikaduha is disobedience. So regarding a selfish ambition, may dito niya kanhi James. Kato kita James. Bago nga sinaaran, chapter 3 verse 16. James. Sige, Ma'am Lisel. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Diba? For where jealousy and selfish ambition exist, will be disorder and every vile practices. And vile is evil. Self-ambition, produce evil practice. So, diri maupayan, magkano kita yung self-ambition. Biblically. That's why, love your neighbor as yourself. Diri ka maging self-centered. Diri ka maging negets baya. Okay? Kaya may dayaw. Ano man po, ma'am? Thou shall not covet. Ano? Thou shall not covet. Adultery. So, amatiya, and do not obey is another word niya is disbelieve. Disbelieve the truth. But, an reaction logod, comparison niya nga di, and do not obey the truth, comparison niya, but, an gino-obey is the unrighteousness, wickedness. So, itong comparison niya, didi. Dirihiran na obeyan truth, pero niralagod gino-obeyan unrighteousness. So, ito ang mga description han mga diri talwas or diri pilihan Dios. God's elect. Pagkilalon naton hairan mga diri tinuod nga Kristohanon, amin nihira medanera kuanis medanera self-ambition, matutira priority, disobedience, okay, diri ra natuod, ang kamaturan, disbelief, pero anera lagod gimbubuhat isan pagbuhathin unrighteousness. May ka mo comment, clarification? Waray? Okay? So, amit naton, description nila and warning gyap ini aton. Nagsiserve gyap ini as warning. Okay? Any comment, question, clarification? Waray? Waray. Okay. So, yan na, ini na mga unbeliever, itira kabutangan ni Nera, there will be ito state. And medahera is the wrath and fury. Tikang ini nga din nga wrath ng fury. Can God. So, ito kabayaran. So, kabayaran han pagiging selfish ambition, kabayaran han pagiging unbelieving, okay? Kabayaran han pagiging gusto la devoted ka ha mga wickedness. Comment, question? Waray ko didigin
kukuha na. Gitutudlo ka. Okay, it's a warning ya pa ato nini. Okay? Warning ya pa na ato nini. So, may ka mo comment, question, clarification? Waray? Klaro? Klaro. Okay. So, nga din na kita, last nga kuan, yes. Ano? CR break ano kita? CR break. CR break. Pero kalugod maman Milo, ano? Iba lugod na high permanent chocolate. Mapay amo nga ito sekreto ng pagpakaturo gaim. Oh, naiintindihan ang magpilutan. Ay, may lupa. There will be tribulation. Tribulation. And distress. Distress for every human. Ay. Ano yan? Magkakalakat kasi kamo mama. Kapoy kamo ito. Ah. The Jew first. Din. Importante po dahil diti arano. Oh, si ito yung si Lunes. Dire Wednesday. Temprano man hindura, no? Ano ya? Abuso ko na lang para tapos na yun. Kaya ano, makain ka mo, boss, ma'am? Pero, hindi pa padala-dala mga pagbuan. Burawin. Oh, ano pwede burawin? Mga panlada ko, mga yus, ano? Youth? Nawagan na kami sa Yamador. Mga pagkargahan, kinabas na fiber. Madrap natin sa kan ko ng balloons. Kaya ito each one? Oo. Nagkaga mga panlada ka. Ano yan? Masi-CR lang niya ako. Ano? Oh, discharge. Tigda po nagkuhan, naglay na naktiyan. Ba? Sorry ha. Tribulation. So, yun na. Last. Ay, wala ko kasaraan eh.
So nasa nga di, next is, there will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jews first and also the Greek. For God shows no partiality. So iniya is amin ni ang resultahan ni action han previous verse. The previous verse is the action of the non-elect. And dere ginpili, and dere redeem or dere talwas. Okay, hypocrisy. Mga hypocrites. Oo. So, amin niya, amin to, sinabi pa kanina, he will render to each one according to his work. So, bisan ang hypocrite, di rin niya matatago at Diyos. Di rin niya di rin madara itiya pagiging hypocrite hatubangan ng Diyos. Yung maaram ang Diyos. Oo. Okay? So, yan na, amin ni an state, han mga dirigin pili, state nera, and then, an object, hanera state, amin niya, tribulation, and distress. Okay? Amin tiya. Tapos, ang subject, ang actor naton, iniya, for everyone, for every human being. Who does evil, an object, hanera action. Okay, so amin ang result, hanera action. Ang previous verse is the medahera tribulation. Ano't another word ng tribulation? Tribulation is trouble. Okay? Trouble. Distress is, another word niya is difficulty or hardship. Distress. Okay? Tapos, gin-clarify pa, for every human being who does evil. Nagbubuhat yan, maraot. So, amin niya nga kuan, an gimbubuhat kasi yan, diri gimpilihan Diyos, in nature, kay sinner na hera. Makasasala na hera. Saglit, era gimbubuhat is mga sala, mga maraot na mga butang. Kay tungod nga, makasasala hera. Yan nasa nga ang Bible, amin niya ang paghukuman Diyos. Judicial pronouncement. Okay, amin niyan sentensya han Dios sa paghukom na may ada tribulation and distress para han mga nagbubuhatan maraot. Okay, nga naserve ni haaton as warning gihapon. Naintindihan niya? So, amo ito yung on the day of judgment, remember the verse 5 is reveal God's wrath in God's righteous judgment. So in the last day, amin matatabo, kung diri ka believer, unelect ka, diri ka gimpilihan Diyos, syempre, in your natural nature, diri ka man gimpilihan Diyos, wala niya baguan mo kasing-kasing. From stone of heart to flesh of heart. Di ba? So, you following your essence or nature, pag sinala, kay makasasala ka man. Yan, may dito penalty. Nagigits pa yan. For example, ito sa nga para hubog. Diba? Hubog iya. Pero, nangawat iya. May kabayaran nito. Diba? Mapipriso iya. Nagigits ako niyo. Hopefully, nagigits niyo nala. So, amin in judicial pronouncement ni God. Kaaton nga warning. Judicial is hukom. Okay? Hukom. Pronouncement niya. Para mga nagbubuhatan maraot. Nagsiserve ng warning aton. And then, the identification is the Jew first and also the Greek. So, kaya naman na the Jew first and also the Greek. Ini na Greek is na-representin mga Gentiles o Gentile. Dere mga Jew.
So, regarding ito, basahin natin ha. First Peter chapter 4 verse 17. First Peter chapter 4 verse 17. So, ma'am sila na ka na? Say, ma'am. For it is time for judgment to begin with God's household, and if it begins with us, what will the outcome be for those who not be the gospel of God? So, Jew first, kay hiram mo gud ang katikangan. Nga gintagaanhan, ang word, tama. Hiran siya nakabatihan gospel. Diba, Lord Jesus, ano yan, naging kaistorya niya, 12 disciples. Ano yan, 12 disciple is mga Jew. They're Gentile. Okay? So, hiranan first. So, that's why also the Greek. Okay? And then, comparison. Ano niya? Amin penalty. It ginbuhatan mga unbeliever. Okay? Amo natin ni penaltyhan mga believers. Penalty or reward. Okay? But ini nga reward is there ni actually tikang lagapin ni Dios. Kaya yan Dios mismo ang nagpili haaton. Nagits ba ya? So halaro so matutno kita soteriology. Okay, ato dito kasi doctrine of election. To dito. So iniya glimpse pala iniya basic. So comparison. Believers na ini. God's elect. But glory, ano tatong glory didi? Object. Glory, honor, and peace. Maram naman kita glory and honor. And peace, meaning and peace is welfare, health, safety. Okay? So, amo ito for everyone who does good. So, amo ito lutan. Kanina, iniya, warning. Judicial pronouncement and warning. Iniya, judicial pronouncement giya, pero promise luat iniya. Amo luat iniya promise ang Ginoo para mga elect niya. Ang mga nagbubuhat in maupay. Okay? Actor nga natin niya. Subject and actor. Action. May daka mo comment, clarification, question? Waray? Waray? Okay. So, kanya comparison mo ron ko na lang gintagang kita ni Apostle Paul reason kaya nin yung mga tao ni nga impyerno, not because kuanera ito maraylat gusto lang Dios diri may reason niya ginhukumeran Dios. So pag hukumera medera violation, so ang penalty an era violation is impyerno. Pero nga dilotan mga elite kaya nandirera ni nga ta impyerno kanera violation and penalty ang nagbayad kay Jesus. Negits ba yan? That's why dirira na nga to ha, impyerno. Okay? Because an era faith than Jesus Christ. So, amo good ni more kaniya main idea ng tututduha aton. And then, identification, the Jew first and also the Greek. Nainumduman niyo kung ano pwede nga verse nga nagya kanini? Romans, first katikangan. Diba verse 16? Diba? For I'm not ashamed of the gospel. It is the power of God. Whoever believes. Diba? Jew first and the Greek. Okay? So, method ko niya. Kuan naton. So, makikita naton the unbelievers and the believers. May ada na gimpahibaro na haato ng penalty. Bagan LTO. Amin yung penaltyhan wari helmet, amin yung penaltyhan expire ng driver's license or register, amin ito mo penalty babaydan. Okay? So amin niya, papahibaro haato ni Apostle Paul. May warning and then may promise haaton. May comment ka mo? Question, clarification? Waray? Waray. And then amin niya ang reason. For God, actor naton, God, actor, God, iya action is shows no partiality.
So, mapapansin mo, ano niya ginto to, kaya di nga, no, shows no partiality. Both the unbelievers and believers, Gentile ka man, or diri, o Jew ka man, or Gentile, you are under God's tribunal. So may da universal tribunal higad para nga tanan. Yes. Diri lang mga Jew ano hukman ay kamulan akong itaganin lo kamulay ni ang mga Gentile diri ra maaram diri tanan kita tanan nga tawo ha kalibutan ada ha ilaroman hukom han Dios. Waray mga ka-skip. Jew first and also the Greek. So all nations under subjected to God's tribunal. Comment, question, clarification. Maray. Bisan gyapon ni Peter na nagyakang gapiya ang basahan na lang naton. Acts 10 verse 34. Si Peter. Apostle Paul ya kaniya no partiality. I-judge niya yan mga unbeliever and believer. Diri la Jew and Gentile. 34. Na nakama sige pakibasa ano niya ka ni Peter. Yes, bisan ni Peter, di ba? So, sa rin pa ni Peter, sa rin pa ni Apostle Paul nga ni Peter, ayaw ka mo kabaraka Gentile, di rin lang kami i-judge ni God, ka mo gihap. No partiality kan God. Tama, di ba? So, ama din gusto ipahibaro ata ni Apostle Paul nga, tanan nga tao is subjected to universal tribunal of God. For example, ang Supreme Court ng Philippines is for Philippines only. Ang mga aniya power is diri na maabot sa Amerika. Diri na subjected nga to ha Amerika. Naigets ba ya? Pero iba ang Diyos. Tanan good. Jew first and also the Greek. Okay? So tanan kita mag-aatubang ang paghukom han Diyos. Waray mga kalikay. Di ba? Diri man ako Jew. Bisan diri ka Jew. Under kalagyap. And then on the last day, may matatabo ang description ni God is diri yan nagpapakita ng partiality. Okay, amin ito description ni God. Tas amin yung reason niya, amin yung reason tika diha igbaw. Gin-judge niya the unbeliever, believer, Jew ka man, or the Gentile, God will judge you. You will face God's righteous judgment. Makaradlok hiya, ini nga wrath ngan fury is for unbeliever. Okay? But for believers, not wrath and fury. Okay? Nagigets ba ya? So, may tutkuan niya. But para believer is glory, honor. Nagigets. Tapos, ang matatabahan last day, last nga verse, terminal na to last. Dua lang nga verse ko kuhan ko dito is the Matthew 24. Ang ganda ni kita. Matthew chapter 24, verse 36 to 44. Sige, pwede makibasa. Yes. Matthew 24. About that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be in the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking merrily and living in marriage, up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other not. The woman 44 peto, ma'am? Yes. Oh, sige, ma'am. Sorry. Two women will be grinding with the hand mill, one will be taken and the other not. Therefore,
Keep watch. You have known what day your Lord is coming, but understand this. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and known that not let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come on an hour when you do not expect him. So, amin yung reminder hato ng Ginoo. Ano yung second coming, diri kita maaram. So, sanglit, pag-andam. Repent, believe in the gospel. Okay? So, ayaw pagulatan nga to ko pagkalagas. Kay bakit hindi ka na pagkalagas, umabot ng Ginoo. Di ba? And then, nga di kita Revelations, last book, chapter 20, verse 11, 15, verse 11 to 15, Revelation, chapter 20, 15. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in a book. The sea gave up the dead that were in it, and the dead, and Hades gave up the dead that were in it. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into aray ko. So, ano ito matatabo nga, kuhan, nga. Diri la PSA. Oh. So, ano ito matatabo the last day, di ba? So, ini if you ato ka lang book of life, wala naman rin nakakap. Hell, oh. Impyerno. So, an impyerno is second death, kamatayan gap for the it is Romans 6:23. Sige lang, chapter 2 pala kita. So, in the last days, i-judge ni God. If you have faith in Jesus, if you believe in Jesus, ayaw ka hadlok it judgment day. Diba? Trust in the promise of the Lord Jesus. That nasringi John 3:16, whoever believes on Him shall not perish but have eternal life. Okay? And then may nagap ito halok nga nasurat nga ito nga, the moment you have faith in Jesus, diba? Nagrelasyon na ang langit. Okay? So, do not rejoice na upay ka, but rejoice na nimungaran ato ha langit, a book of life. So, di ba? Oh, so ano ba kasi importante ra ibang nga book, Facebook. Di ba? Dili hato ng Bible is ang pinaka-importante nga Christian is the book of life. And last is Revelation chapter 22 verse 20. Verse 20. To. Chapter 22, verse 20. Revelation chapter 22. Sige. Verse 20. Sige, ma'am. Lisel. Sige, basa lagi, ma'am. He who testifies to these things says, I am coming. Amen. Come, Lord Jesus. So, maabot talaga yung Lord Jesus, the second coming. So, amay tatong ginihingyap. Diri man, duwalat matatabo sa rin pa ni Kuya Danny, Pentevilla. Duwalat matatabo aton. It's either mamatay kita kung madto or iya pagkanhi. Excited na ako mag-rest in peace. Ano? Hindi niya po
coach na mga excited pa na akong bawat bawa naglupad. Ito na eternal life, ang buhay na kasakit. Oh, wala na kasakit. Alam ito niya ng topic Oo. na one na to Tulad eternal life. yung bawi, tulad ba at matsugi. The God and the Well, glory excited and pa na akong immortality. Oo. Once na po, namin ito. Ako dapat ang mga topic na doon sa opisina na nabanggit ba ito ba? Tapos mga nala ko na, bukantig na ba nga nag, wow, karin ko na kumakto ba ito nga. Ito ba, ito nga. Yeah, promise niya. Yes, yes. Amen. So, amin at kuan, gimpahay paruha ato ni Apostle Paul, the universal judgment of God. Everyone will face before the throne of God judgment. Maray mga kalikay. And then, gimpahay paruha na ato ni Apostle Paul, yan ang gabi, ang atong passage yung ginaram is may mga penalty and reward. Ano yan, judgment. Okay? So, supposed to be, diri makahatag haimohin fear nga magdududa ka na if you are saved. Ay pagdudahan ginhimo ni Jesus. You trust han ginbuhat ni Jesus sa cross nga pinaagit iya ginbuhat, pinaagay iya masisave ka. Okay? So ito nga judgment day nga kahadlok is ko niya paghatag mo reverence. Kumbaga out of respect ka Ginoo para respetuhon mo hiya. Naigits ba hiya? Intindi yan. So, metotwan naton. May na ka mo comment, clarification, question? Waray? Reflection kita, reflection. Reflection time. Favorite portion. Reflection time. Yes. Paborito nga portion. Amilate sa bats. Wala na yun. Salog ang balas. Reflection. Very good pwede nga kita mag-plan. Kailan kita pwede mag-plan kita. May mga plans kami. Ang mga panila na with coach. Kaya madamo talaga ang mga kuhan. Pero wala ka dayon because we plan. So lesson learned, ayaw ko po plan. Hindi galit may plan para ato. So wala. Kaya ang plan wala hindi hasta rin mo. Sayang. So, tiya, gimpay barag pahaton ni Apostle Paul han description han or manifestation or fruit han elect or not elected. Okay? Elect or not elected. Sige. Ako na? Oh yes! Ikaw ko no, tiragin papauna. Reflection time. Tamang reflection time. Itasod kasi yan ng mga topic. Bugat ko naman na yan. Mga tawag ito, mga sumpay na laman bahan. Atong mabugat na topic and last time. May mga ito nga judgment. Pero ang pinakamakuri ko, dito nga do not judge. Makuri ko talaga yung coach as in. Dili mo good makupan pa nga dili ka mag-judge. Pero magkakaroon ako ito. Nature. Pero, lumarimay ka na rin. Kuhan, tanan man kita. Yes. Makasasala. Pero importante, nakakuha ang pwede mo. Pagiging makasasala. Dili ka ba natin na iba? Yes. But if tatanggap mo, makasasala ka din. Makasasala din. Tapos, kung ka na nabaluwatin ko na maging mas maging kwan ka, mas maging very mag-dancing. Mas maging mas mag-understand ka ba? Very tanan towards ito. Or very kwan. Magpaparehas ka mo hinanong understanding. May lagot ba na mas Ma-conflict. makakaintindi ka or mas makakaintindi ka. So, dapat mo na lang kung anong gihapon. Tagan na lang yung time with mga bagay-bagay. Okay, anyways. BD God, kung man ito ni Lord. Controlled man ito ni Lord. Tapos, maging kwan, lapit ka. Maging
Kung laki data mga kasi tao, ay Maging partner kanina sabi, perseverance at pagsikon, glory and honor, and immortality to isa pa man, umabot ang panahon ng si Judge Kipon tagusan sa ato ng ating individual na pagbubuo natin, ibigay sa natin actions. Kung pagyapon, kung nagagawin kita ng kung para kung pinag-relate ko ha, daily ng mga nangyayari na instead na mahulog ka tungkol dito ng mga scenario, ikukan na lang natin na mas mag-perseverance ko ba kita. Kaya kung sa pader man tao natin din sa Amen. man ang Ginoo. Amen, amen. Ikukan na lang natin na iisip ko din. Ipag-glorify kung tama mo ba ni Lord? Siyempre, direct kita mga limot pag-aral yung pasayin kaya kung naabot man ang time na nakaka-judge kita, kasi kapwa, Yes. or naabot man nga, when ilis na, i-choose natin na maging ka na naman. Direct kita magkapag-isip, tapos nakakapag-isip lang kita mo sa Silo. ito pa man, just alam mo yung mga ate, alam mo yung mga pasayin. Tapos ang yun lang mga topic, kami ito nga, may naman mga test haton, may naman kita, when they don't struggle, ikon na lang natin, hindi ka parang itong color, na tayo kita niya, strength na makamit natin ito, na nasip natin ito na, ano isa na, glory, glory, honor, and Immortality. Waray na sakit, kay everybody, kadagdag na tan kayo sa pamalimutan siya na at yung mga believers, ba't gano'n naman sila nagmamay. Ang mga tao na nagsasunod ng Ginoo, makuha ito na natutulog. Tapos, kuan, ulitan, Jesus is coming. Yes. Amen, amen. 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 Kumbaga, makain natin ng talang na pagsubok na niya. Tapos, ito, ipapakita man na nila, dari yan nagsushow din favoritism nila para sa tao. May dala mga pinili niya. Lord, waray ko talaga. Kung ikaw nakasala ka, bisan Christian ka, ano ba yung mag-judge mo? Manong sakto, kumbaga, kung naghimo ka man yung maraot, ang dito global din yung nakatinig. So, yun nga lang, times na, kabis na ito na, maabot ng Ginoo. Ano na, kari-kari, diba? Yes. Thank you. Yun na pa. Ikaw bang Robin? Waray na riya tayo. Yan ang ikwan. Kaya mo doon kasi ang maging persistent ka because may da portion na question ako kung troubled bakit ang distressed. Kuan ba ito nito? Kuan ba niya kaimo? Baga Malihan yung actions, kung evil ba niya naging actions or iyala kuan. why not sila? Mulai ang distress na sa ngayon ba nagkanakay. Okay. Naging evil siguro kaya may mga trouble sa pero sick. Kasi kita maayon sa Yes. Actually, kung gihapon ni Apostle Paul, kahit experience niya pero trouble. Prisonera, manera. Dudwala ito is trouble hanimo sala o trouble and righteousness. So, for example, kung ikaw nakapangawat ka, trouble ito nimo sala. Pero kung nag-share kang gospel, yung preso ka, trouble through righteousness. Pero diri ang Dios diri to tikang han Dios nga trouble kanang tao la ito nga pag-reject niya ng gospel. Tiya. Pero ikaw kung saring pa you suppressing the truth, may ito higadit mahatagay mong trouble kay nagbibinuhat ka naman maraot kay you're suppressing the truth. Kaya ano ka man na-suppress ang truth kung diri ka nagbubuhatan maraot. Kung baga ni mo disar imo hingyap, isin mo karuya gani mo
lawas. Ngayon mo karon mo lawas is magsinala. Kay makasasala man gud kita. So amo lang ito nimo sundon. Aray. Tatagang ka ni Lord din ko anin mga problema. Penalty to niya. Amo to penalty ani mo pag ani mo action internal or external gyapon. Pwede pa ikaw Ma'am Lisel. Milo, yung pakatulong. Milo, pero hindi ma-righteous yung mga sinintawan mo kasi sana kita. Hindi nag-tiktok na ako na to state. Buwan. May ko, seek ye first the kingdom of God. Okay. Gaano man kita pa makasasala, always ask forgiveness. Ikaw magot na kita para malinsin. Tapos everything you do it for the Glory. My God, not to one the other people, even your kapamilya. Hindi mo ito para Yes. hindi na para i-appreciate kami ng mga karupot. It's not. Yes. Amen, amen. Man, ako, ito, tell me, always ask the guidance of God in whatever we do. Amen, amen. Kada minuto, mauna natin dito sa nakakasala. Yes. Sa may nga butang nga ato na yung sala na ito, dito sa maarang na sala na ito. Yes. So, pinagitaran pa sa iyo, pinagitaran guidance ni God, na magpadayon kita na masunod ng iyo, kailangan niya karuyan. Yes. Nag-ready for the coming. Iya pagkamat. Excited na. Praise God. Praise God, praise God. Ang magapit akon, excited na ako ang pag-abutan Ginoo para tapos na problema. The hardship. Grabe na yun eh. Yes. Jesus is coming. Pati abot ng Ginoo. So, may pa ba iba? Dorongan, maray na. Ana? So, closing prayer kita. Let's closing prayer. Dear Heavenly Father, you are truly amazing and wonderful Father and Almighty. We praise you for the grace and mercy that you have given to us through Christ Jesus, who is our Lord and Savior. And Father, we thank you for the word, for the message, and reminder haamon and pagwarn that we should seek the eternal glory, honor, and immortality, and help us change our heart, change our desire. Let our desire mag-base sa imo word, kung ano man added in the Bible, to seek you more in Scripture. And Father, as we go, let the Holy Spirit mag-guide at haamon. May apply naman na baruan. And I pray i-bless sira Ma'am Lisel, Ma'am Ruby, Ma'am Aming, and Ma'am Regine. Tagad mayroon mga pingalawas. Ngayon, error spiritual life, continue mo i-growth, patubuo na nila faith. And ikaw maghatag ng protection na yung trabaho gyapon. And we pray for Engineer Dino, na niya family, nga tiarabot niya nga birthday. I-bless niya tiarabot nga birthday. Kung ano man niya kinahanglan, spiritual and physical na provision para niya birthday. Buligan mo yung ikaw po mag-provide. And i-bless pan ang negosyo ni Engineer Dino, nga Kalipayan Builders, na gamiton ni mo, Lord God, and resources na imong ginhatag kan Engineer Dino for your honor and glory. Salamat na ikaw ang nagtiro ka amo dinhi. We praise you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, see you next week. Friday kita next week. Friday na kita.